kung mag-drive ka og sakyanan, bisan unsa pa kakusog sa imong sakyanan, unsa pa siya ka latest, no? Nga klase sa sakyanan. Kung imo kining drivean panahon sa kagabhion, nga wala nimo pasigaa ang headlight niini, ang suga niini, posible dili kagayod makaabot sa imong adtuan. O posible mabutang sa delikado ang imuhang paglawig diha sa kadalanan. Posible mabangga, mahulog, basta kay aduna gayoy problema nga imong masinati. Og di nimo magamit ang kakusog sa imong sakyanan panahon sa kagabhion kung dili musiga ang headlight niini. Ang headlight sama kini sa usa ka pag-ampo ug ang sakyanan sama sa tong kinabuhi. Nga bisan ug unsaon nato sa pagpaningkamot sa kinabuhi, bisan unsa pa nato og paspas sa kinabuhi, para makaabot kita sa atong gusto maabot, kung wala ang pag-ampo, dili gayud nato maplastar o maabot nga sakto ang gusto nato maabot. Every year, nagadala kita og mga plano, mga goals sa kinabuhi, og mga decision sa kinabuhi. Apan daghan kanato mapakyas niini tungod kay kulang kita sa kaalam o kulang kita sa talent, resources, ideas, mga ideas sa kinabuhi. Kini tungod kay nagsugod kita sa atong kinabuhi matag tuig nga wala gayoy pag-ampo diha sa Ginoo. Ha? Nag-ampo ba mo sa Ginoo sa diha nga nagsugat mo New Year? Kami ni Carla, sa ako nang gikaingon last time, nga lahi unta among plano sa pagsugat sa New Year, magsaba-saba, na ba? Pero nausaban niya ang unahuna. Siya ran po yung siya po tong idea. Nausab yang unahuna nga, what is kung mag-pray ta sa Ginoo? Nako, sige, may problema, mag-ampo or makakas Ginoo. Pagka alas 12, namukaw siya. Dadala siya atong sinsilyo. Nga gisulod niya og kining baunan, na iyang giuyog-uyog. Ano siya kay magsaba, dong itsa unta, niya ano ko nga. Hingka, kay dili ka magsaba-saba. Kay naibog daw siya sa mga silingan, nasaba daw, kay kusag dihilang guna sila god. O sa pagka 12:30, nag-pray mi sa Ginoo, tulog ang mga bata. After may og mga 2, mga isa ka oras tugtunga tong inampuay namo. So we pray kay tungod kay pasalamat mi sa Ginoo sa iyang gibuhat sa mga sa tuig 2025, and then nagpray po sa Ginoo sa karon nga 2026 sa ministry, sa family, and even sa mga individual natong mga kaigsuonan nga naa sa kaluyahon. So amo nang gidala sa Ginoo kay para masugdan ang amo ang tuig diha sa pagsangpit sa Ginoo. So mao ni ang mga hinungdan nganong mapakyas kita because wala nato gisugdan ang atong tuig diha sa pag-ampo. Basin mangutana mo og mahibulong mo nganong sige ra magkugwali about New Year. Basta January gani, New Year pa na, di ba no? O January pa man. So tibuok January ta magisgutak may tungod sa New Year kay New Year pa man na. Kay kung love month bitaw. Magisgutan pud ka og gugma tibuok bulan pud. Kay love month god. Kung December magisgot pud ka about Pasko tibuok bulan. Kung about sa Thanksgiving magisgot pud ka about Thanksgiving sulod sa isa ka bulan. So mo na nga ato ang mensahe karon tak naa sa kabuntagon, magaisgot kita ini ginatawag start with prayer. Now, prayer is the first step toward fulfilling God's purpose in the new year. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo mao'y pinakaunang lakang aron nga ma-fulfill, mahuman, matagbo, mahitabo ang katuyuan sa imong kinabuhi o katuyuan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi ining tuiga. Now, first, prayer brings direction. Unsa daw ang pag-ampo? Ang pag-ampo maghatag kanato og direksyon. In Proverbs chapter 3 verse 5 down to 6, sulat diha wala. Nag-ingon ra, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing o kayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat o tultulan kaniya sa hustong dalan. So kinahanglan nga kita mahimong mainampuon sa Ginoo. Kay nag-ingon ang Ginoo, salig kita diha kaniya.
Kaya aron tultulan kita niya sa dalan na atong pagasubayon. Kay mauni siya ang subo. Natay mga plano sa atong kinabuhi, pero wata kay balo kung asa ta paingon ug unsa gid ang ato ang goal ug pagaadtuan. In James chapter 1 verse 5, ask God for wisdom. Gusto ka mahibaluan nimo kung asa ka paingon? Unsa imong gusto mahitabo this year? Pangayo ka alam sa Ginoo. Ug pag mainampuon sa Ginoo aron ka magiyahan niya. Now, nga naman, because prayer clarifies decisions. Unsa ang pag-ampo? Mao ni siya ang mupaklaro sa ato ang direksyon. Mao ni siya ang mupatin-aw ba sa ato ang mga lakang. Mao ni siya ang muhawan sa ato mga lakang. Mura kag kumpara sa tao nga siya mo'y naghagbas siyang dalan o sa tao nga nagsubay na lang sa hinagbasan, mas lami gitong dalan agian tong gihagbasan na daan. Sulay ra gud og sumok anang kabagnutan. Dakag lagaraw nya ikaw may maghagbas anang agian nimo, hagbas. Wala ka kay balokon sa kay nagtumoy ano basig nay dako kayong banakon sa unahan. Ha? Ka basig nay pangpang sa unahan, basig makapoy lang akong hagbas ani. Basta mangital pag asa ko agi. Unlike kung naanay dalan, igo na lang kamo subay. Igo na lang kamo. Ha? Igo na ka baktas-baktas. Inaana po mahitabo kung may nampuon ta sa Ginoo. Maklaro na to ang atong dalan na pagasubayon. Kung muagi ka diri sa adto kag Bukidnon, kay balo na kag asa ka agi. Pwede ka moagi sa Buda o diri sa may Kalinan o diri sa may Ulas padulong sa Kalinan, padug Marilog, Buda, padulong Bukidnon. Oh. Kabalo na ka dito ka paingon. Kay naa may dalan. Pero paingon kang moadto kag usa ka lugar nya walay kalsada. Sa man yung pag-agi, sumo ka ng bagnot. Wala ka kay balog sa kunang gikaingon basig na banakon o ka baksan. Atang sa imo o padong baka tambubuan, bales tambubuan o putyukan. Deporte nimong disgrasyaha. So mo nang kinahanglan nga sa matag plano nato sa atong kinabuhi, matag decision nga atong himuon sa atong kinabuhi, mag-pray kita sa Ginoo kaaron maklaro iyahang hawanan. Maklaro nato kung unsa gyud ato ang decision na pagahimuon o pagadesisyonan sa kinabuhi. God reveals His will through prayer. Nagahunahunata nga mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo, pero ang pangutana, nagaampo ba ka sa Ginoo? Kay kung nagunahuna ka nga, Lord, kanang gusto ko mosunod sa imong kabubuton. Mayon ka sa imong ginikanan o sa imong mga amigo nimo nga sukad karon musubay nako sa kabubuton sa Ginoo. Ang pangutana, ga-pray ba ka sa Ginoo? Nga tudluan ka kung unsa gid iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Planning without prayer can lead to mistakes. Ang plano nga walay pag-ampo pwede nga masipiyat gayod ang mao nga plano. Magplano ka nga mo increase imong financial nimo. Pero wala ka ga-pray sa Ginoo. Apil kag paluwagan, apil kag kapat, mga scam sa una, apil kag region, apil ka napurdoy na noon. Ha? Kay gisradaan man sa gobyerno. So sa nahitabo. Imbes nga mo daghan imong kwarta, nahurot na noon og kapurdoy, nahurot og kawat sa kay na-scam ka. No? Tungod kay nagplano lang man ka nga pa-increase nimo imong financial nga bahin, pero wala ka nag-ampo sa Ginoo, maong miresulta kini sa sayop. Niresulta kini og nibunga kini og kapalpakan. Now, ang GPS, kailan mag-GPS? Ha? Yan ang ginabutang sa sakyanan, sa motor, para kung kawaton imong sakyanan, ma-locate ang imong sakyanan kung asa ni adto. O kaha, ang GPS pod, diha po di mo may baluan kung asa ka mo adto. Now, kung ang GPS, dili nimo i-activate o dili nimo gamiton, dili gyapon ka makaabot sa imong direksyon na pagaadtuan. Now, ang prayer, nagasets ni siya o destination. So, kuyaw kaya ang prayer. Iyaha kang tudluan, tabangan, o gihatod kaniya sa dalan o sa gusto nimo adtuan. That's why I challenge you, begin each day with prayer. Ampo kita sa Ginoo. Kung di man makaya og buntag dito ka sa gabi pray ka sa Ginoo and ask God to guide your decisions this year.
Pananghiri gyud ang Ginoo sa gusto nimong himuon karong tuiga para dili ka masipyat, dili mapalpak ang imong mga plano. Ha? Kay kung mapalpak ang imong mga plano baya, bisag wala ka nag-ampo sa Ginoo, ang Ginoo may basulon. Ha? Bisag wala nag-pray sa Ginoo, wala mananghid sa Ginoo, pero sa diha nga napalpak ang Ginoo nang pangutan-on. Nga Lord, unsa man akong kinabuhi nga naingon maniniini? Pero sa sugod wa maka mananghid, mo naingon imong kinabuhi ana. Ikaduha, prayer brings strength. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo, maghatag kanimo og kusog. Isaiah chapter 40 verse 31. Sa gingon, apan ang mga nagsalig sa Ginoo makaangkon pag-usab og kusog. May sama sila sa naglupad nga agila. Kung managan sila, dili sila kapuyon. Kung manglakaw sila, dili sila maluya. O see? Unsaon nimo pagsalig sa Ginoo kung wala ka nagaampo? Unsaon nimo pag-angkon sa kusog kung wala ka may nampuon diya sa Ginoo? Tanawa kining gisulti ni propeta Isaiah. Ang nagsalig sa Ginoo makaangkon pag-usab og kusog, buot pasabot mapag-o ang imong kusog. Ug mahisama ka sa naglupad nga agila. Ano kini man ang mga illustration na gigamit niya? Kita bakag kita ka ng agila. Na kung makalupad na sila, di na mo lupad og kanang duol, og di po na mo lupad og ubusra. Dito gina sila sa taas kayo. Kanang agila. Ano nakahimo man sila na kay grabe ang kusog. Kumpara nimong agila o pato. Ano na to? Di ba ang pato iguro man mo? Di magina siguro makaikya, siguro kulungon lang nimo nag-ani siguro kahapok siguro, di makagawas. Kay di man mo lupad og ginana ka habog. Pero agila, dito na sa kawanangan, dito na sa taas og habog kaayo na dapit sa kawanangan, maglupad-lupad nya, mag-uyon-uyon sa kahanginan. Ug ingon pag niya drop, kun managan sila dili sila kapuyon. Ha? Pasabot ani kun ikaw nagasalig sa Ginoo, dili ka kapuyon. Kun manlakaw sila dili sila maluya. Manaigsuon, kinahanglan nga kita magmainampuon sa Ginoo. Kung gusto ka kusog adlaw-adlaw sa imong pagtrabaho, kinahanglan nimo magmainampuon sa Ginoo. Kay pwede man gud nga maluya ka, pag mata nimo sakit na imong lawas. Pag mata nimo tingala kang kalintura man ko. Imbis na kay trabaho, absent na lang. Imbis na manglaba ka, di nakakalaba. Kay kapoy mang lawas, kana may kapoy sa akong lawas, di na sila kumo duty karon. So kinahanglan nimo ang strength sa Ginoo. Ingon pa ang Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Manalipod sa inyong singkasing ug gunahuna diha sa inyong paghiusa kang Kristo Hesus. So kinahanglan kitang magmainampuon sa Ginoo. Kinahanglan kita nga ingon pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan. So kung gikinahanglan nimo ang kusog, pangayuwa diha sa Ginoo. Kay ihatag ka na sa Ginoo diha kanimo. Prayer strengthens the weary. So kung gikapoy ka, kinahanglan nimong mag-ampo sa Ginoo. Kay ang pag-ampo maghatag kanimo og kusog. Prayer gives peace in uncertainty. Kana bitong wala nay kasiguruhan. Mubati gyud og kanang kaguliyang ang imong hunahuna. There is no peace basta walay kasiguraduhan. Kanang labi na wala na kay kwarta, wala na kay lutuon, mabalaka na ka, makunahuna na ka. Mo nay walay kasiguraduhan. Wala kay kwarta, ni wala ka kabalo kun asa ka manguha kwarta. Wala kay abroad, wala kay supporter. Makunahuna ka asa man ko ani. Uncertainty na siya. Wala kay lutuon. Kay wala kay kwarta lagi, uncertainty na siya. Pero kung magmainampuon ka sa Ginoo, there is peace because you know na God will provide. He will provide. Ha? Kato bitong katong na-encounter ni Prophet Elijah, tong Shunammite woman. Gisulay ganito siya sa Ginoo. Kay si Prophet Elijah, galatagaw, gakuan man ni siya, kanang nagpropesiya siya ba, na adunay dako kayong hulaw nga may tabo sa Israel. Nga mulungtad og 3 ka tuig nga di gayud mo ulan. Nagpray siya gyud ani. Kay tungod nagpray siya sa Ginoo nga dili mo ulan, wagi mo ulan. Karon gingnan siya sa Ginoo nga
adto ka ng usa ka pulo, murag usa ka lugar, na mga kahoy, na tubig, dito ka, unya ang ako lay magpakaon nimo ana ang Ginoo. So dito siya nagtambay atong pulua. Gakaon siya, gainom siya tubig gikan sa katong nag-agas ka tubig dito And then moabot ang uwak sa panahon tingkaon kay dalhan siya pagkaon. Nagisulayan man sa Ginoo. Pati katong mga kahuya dito nangamatay tungod sa kainit. So gingnan na po siya nagbagulpol siya sa Ginoo. Sa man ni Ginoo? Apilon man ko nimo, murag ana iya pasabot ba. So gingnan siya sa Ginoo. Adto dito sa lungsod. Pag abot nimo dito adto sa usa ka balay, may usa ka babae dito nga byuda. May anak usa ka anak. Dito pagsaka sa iyaha. Kay siya ang mupakaon sa imuha. O din adto siya dito Pag adto niya dito ningon sa babae, "Laba kay maluto diha nga harina." Ingon ang babae sa mao nga Sunamite woman, ingon siya sa propeta, ingon niya, "Sir, nakoy harina diri o gamay nga lana. Pero igo na lang ni sa akong anak, igo na lang ni sa amo ang duha sa akong anak. O human ani, mga matay na mi. Kung ikaw makadungog inaana, makahilak pud ka, di na siguro ko din mukaon Laos naman din ang pagkaon, mamatay na sila." Paningon ang babae, ingon niya, "Apan tungod nimo sir, ako ning lutuon." Giluto niya. Og nangaon silang tulo. Sukad adto, wala na muhunong ang blessing sa Ginoo. Ingon pa ang Bible, hangtod na tapos ang tulo ka tuig nga hulaw, nagsigi og agas ang mantika og harina dito sa sulod sa iyang panudlanan. Dito sa magic. Kay lahi man ang magic, pangilad man na. Kung dili, milagro to sa Ginoo. Ang isa ka pudyot o isa ka tulo sa mantika, ang katapusan na lang unta nilang kaon, unya mamatay sila. Tungod kay gipakaon nila ang alagad sa Ginoo. Nga si propeta Elijah, walay hubas-hubas ang panudlanan. Nakalahutay sila nakalahutay o nakalingkawas sila sa hulaw na supposed to be mamatay na unta sila ato nga time. Anong inadtuman? Because I believe that this Sunamite woman, nag-praise siya sa Ginoo. Naluwason sila sa iyang anak niya. Mo'y hinungdan, gipadala ang propeta dito o gisulay ang iyang pagtuo. Kung kaya ba niya pakaunon ang alagad sa Ginoo, sa pagkaon, naigo na lang sa ilaha, o unya, mga matay na sila. Pero gipakaon niya o gihatagan, o nabuhi sila, o nakalingkawas sa hula. Manakita na mga Kristohanon, kinahanglan magmahinampuon kita kay kining women kung wala pa ni say pagsalig sa Ginoo. Uncertainty naman to. O bitaw tong medyo dili siya at peace. Ningon siya nga mamatay na may humagkaon ani. Pero because tungod kay nag-pray siguro siya sa Ginoo, giluwas siya sa Ginoo. Manang kita kung magmahinampuon ta sa Ginoo sa panahon sa way kasiguruhan, makaangkon kita og kalinaw. Spiritual power comes from communing with God. So di lang ka makabaton og kalinaw, di lang ka makabaton og kusog physically, pero makabaton pagid og gahom spiritually. Mahimo kang gamhanan diya sa imong espirituhanon nga bahin tungod kay nagmahinampuon ka sa Ginoo. Wala pag-abot sa mga pagsulay, dili ka basta-basta mapukan o matumba tungod kay gamhanan ka, tungod kay ikaw nakig-commune sa Ginoo. Ikaw nagmainampuon diya sa Ginoo. Imagine nimo ang sakyanan. Ang sakyanan, dili gayud siya makadagan kung walay gasolina. Tama? We cannot run spiritually without prayer. Mingon ka nga, Lord, mingon kasi mong kaugalingon, nga gusto ko nga magtubo ko spiritually karong tuiga. Pero kung dili ka mag-ampo, mura kang sakyanan. Nga naa kay sakyanan, pero way pulos. Di makadagan, pero may gasolina. Kung gusto ka, maabot ni mo imong gusto. Bitaw, mangandoy bitaw ka nga, gusto ko nga gamitin ko sa church. Na may worship team diri sa church, pero si Dexter, nangita pa ni siya og itriningonon. Kay kulang pa ang wibis. No? Kulang pa og manunugtog sa adlong wibis. Sa ato ang prayer meeting and worship service. Kung gusto ka nga mag-serve sa Ginoo, kinahanglan nimong magmahinampuon. Dili kay ingon ka nga, gusto ko nga maunta niya akong gusto sa church, makatabang ko sa worship team, makatudlo ko, makawali baka ako. Kung wali lang, ingna lang ko kay pawalihon ta ka. Natay prayer meeting, pwede ka muwali. Natay
street preaching and evangelism, magwali dito sa dalan. Para makashare ta sa word sa Ginoo. Makawali og Domingo. Napay life group, pwede ka makashare sa life group kung asa ka nahisakop. Pero kinahanglan nimong magmaynampon sa Ginoo para gamiton ka sa Ginoo. Kay kung dili nimo na pangayoon sa Ginoo, pag abot nga naa na, mawad-an ka gana. O kung itudlo ka nga, Brad, ikaw magwali ron. Dili sa siguro, pastor. Kaya di pa man ako kaya. Tungod kay wala ka nagampo sa Ginoo. Maong di ka kalarga. Igura ka sa pagpangandoy. Kay igura man ka. Ug wala kay mahimo, kay puro pangandoy raman ang tanan. O kinahanglan nga mag-ampo kita sa Ginoo. Pray in times of weakness. Not just in times of need. Dili lang ta sige pangayo sa Ginoo. Dili kay ang pag-ampo, nga murag ampo lang ka nga perminti lang ta ka, taga-agbugas, taga-kwarta. Pag-ampo po sa Ginoo, panahon sa imong kaluya. Di nakakasimba, luya ka sa imong spiritual. Nga bahin sa imong kinabuhi. I-pray sa Ginoo, Lord, luya ko karon spiritually. Dasiga ko. Dili kay mag-ampo lang ka nga, Lord, wala ko'y bugas, tagay kog bugas. Lord, wala ko'y kwarta, tagay kog kwarta. Di lang perminti inana. Yampo po di mo spiritual life. Kung luya ka, isulti sa Ginoo na luya ka. Lord, kanang luya ko, kay nadaog ko sa mga kahilayan sa kalibutan. Maganoy pa ko sa kahilayan. Kung mo ni hinungdan, Lord, nga, medyo luya ko spiritually, tabangi ko Ginoo. Kaya kung di mo na pangayon sa Ginoo, iksoon, wala, luya yun ka. Manang imuhang pagpangalagad sa Ginoo, murarag kining tusik-tusik. Musimba ganahan. Kung di ganahan, di po simba. Simba o panalanginan. Kung di, wala po'y panalangin, di po simba. Ano man? Kaya mo ka nag-ampo God spiritually, nga likunon o dasigon ka niya. That's why, pag-pray kit sa Ginoo in times of weakness, sa panahon sa imong kaluyahon, not just in times of need. And make prayer your spiritual fuel. Himuag yun, ang pag-ampo mo imong gasolina diya sa imong espirituhanon nga bahin. Ikatulo, prayer brings breakthrough. Kadaugan. Unsa daw pag-ampo? Ang pag-ampo maghatag kanimo og kadaugan. Kalampusan. Sa pagyod. Gusto ta magmadaugon sa kinabuhi? Pero dili ta gusto mag-ampo. Gusto ta nga makabuot nato atong gusto sa kinabuhi, pero di pud ta ganahan mag-ampo. So may imong gusto himuon sa Ginoo. Kinahanglan nimo mag-ampo sa Ginoo. Gusto kang magmalampuson, magmadaugon. Gusto kang mahimong successful sa kinabuhi. Pero wala ka nag-ampo sa Ginoo. Unsa man lang, mag-wish ra ka? I-wish ra nimo? Unsa na? Kuan, genie ang imuhang genie. Bitawag ana, nasa garapon. Nasa, tawag ana? Mutuo mo ana. Nasa lampara di ay, lampara. Mutuo mo ana. Dili ba nila natong Ginoo? Tuktukon lang na imong lampara, mayon ka nga, tagay kog bugas. Mayon dayon gawas sa yung genie. Mahitabo ang imong wish. Nga bugas. Kaayarang datugag bugas, isa ka sako gikas taas ihulog sa imo. Dili na natong Ginoo. Nga automatic magic or inana nga i-wish na lang nimo. Kinahanglan nimong magmaynampon sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Unsa ingon? Pangayo og kamo hatagan. Pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Mismo ang pulong sa Ginoo nagmando kanato sa pagpangayo aron kita hatagan, pagpangita aron kita makakaplag, pagpanuktok aron ablihan ang pultahan alang kanato. Pero di ta gusto mangayo. Gusto ta panalanginan, pero di ta gusto mangayo. Gusto ta makakaplag, pero di ta gusto mangita. Gusto ta manuktok, gusto nato ablihan ang danghaan sa mga panalangin sa Ginoo ngani kanato, pero di ta gusto manuktok sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Manay problema nato. Lord, gusto ko nga panalanginan ko nimo karon, pero dili ka may nampuon. Wala man nimo ginapangayo sa Ginoo. Ang Mark chapter 11 verse 24 nag-ingon, believe when you pray. So kung mag-pray po sa Ginoo, tuuhi po nga ihatag sa Ginoo. Dili kay mag-pray ka sa Ginoo, and then taod-taod, mag-decide na kag-imo. Ngita ka nga, Lord, kanang, wala ko kuan diri Lord, bugas. Unsa may akong lutuon ani ugma, Domingo ba ya?
Gusto ko musimba o Lord niya. Kanang mo ko'y maluto. Panalangin ko. Pag sayo ni pagmata ni mo pagkabuntag, wa na lakaw na kinangita na kwarta. Simba usa. Unsa man na oy? Isulay lang ka sa Ginoo nga. Tanaw na tunig mo simba ba ni? Ha? Malay nimo sa una sa bukid, sa una sa Marilog. Kana bitang wa na kay maluto. Anay maluto? Kuyog gyapon mi sa among lula, simba. Way maluto. Say mga pira ang buntag. Say wa pag kape. Kay pahit yun, pitos yung kinabuhi. Pero simba, sige simba. Pero kabalo mo unsa ka nindot ang Ginoo, kaayon Ginoo. Pag uli sa balay, at tingala nami. Ani abot na akong magulang nga nagtrabaho diri sa syudad. Dalag bugas, dalag isda. O di na lang ipaniod to. O kahapon tingala lang may mga tao nga wala na mo damaha mo bisita, iyaan. Tingog, uy, abot man si auntie diri sa balay. Nagikan sa Baguio district. Gikan diri sa Davao. Adag ka ng isda, adag bugas 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, daog. Pan. Madi kay may mga bata, porting lipaya, nagoy pan. I-solve na. Gutom among tiyan pag simba. Pero pag uli, nangabusog mi. Abi na mo, wa mi makaon pag uli. Ano man? Tungod kay, nag-pray mi sa Ginoo o panalangin. Wala mi kwarta, wala mi source. Kanabitang mag-usay mo gud ang makapaduha-duha sa tua. Nag-pray ka nga o panalangin, pero kabalo ka nga, wala mo ko'y trabaho, Lord. Isa'y muhatag sa pa. Ana bita, usay, mawala imong fight dira. Mo na pagmata nimo pagkabuntag, imbis mo simba ka, ngita dayo diskarte. Ha? Ngita dayo diskarte, manglaba, silingan siguro. Di para na ipamugas. Imbis mo simba, wala kay manglaba sa. Pero nag-ampo anang gabi eh. Na Lord, i-bless ko kay para makasimba ko. Pagkabot, wa na mo simba. Kay nang laban na. Na. Tanawa ra gud na. That's why kinahanglan nga atua gayod nga tuuhan kung muampo ta sa Ginoo. Kung nagpray ka sa Ginoo na makabaton ka og balay, tuuhi nga makabaton ka og balay. Kung nagrinta ka, kami nagpray mi sa Ginoo ni Carla since 2018. Pray mi nga makabaton mi og kagalingong balay. Oh. Because we believe na siya maga-provide tubagon niya among prayer. Ipanalanginan mi sa Ginoo, gidungog among mapag-ampo. Tuuhan na to. Nga tubagon ta sa Ginoo. Kay kung dita mo tuo, unahan nato ang Ginoo. Usa na sa katimaan nga wala kay pagtuo sa Ginoo bisan nag-ampo ka. Kay imo man unahan ang Ginoo. God responds according to His purpose. According to His promises. Digid mo pakyas ang Ginoo. Bisan pag unsa kadugay, basta saan tumanon gid sa Ginoo. Sa diha nga gisaaran sa Ginoo si Abraham na makabaton siya og anak. Wala man dayon to niya na, wala man dayon sila nakabaton og anak. Bisan giingnan sa Ginoo si Abraham, na kanang imong asawa, sa samang panahon, sa susamang adlaw, sa susamang bulan o tuig, next year, magpugos na og bata, nga imong anak. Wala man siya makabaton og anak niya aging pagkaabot sa sunod tuig. Kaya nakapabuntis man siya, kang Hagar, mo na si Ismael. Pero saad sa Ginoo nga tagaan siya anak, kaugalingong anak, gikan kay Sarah. Gihatag o wala? Gihatag. Kaya lang na-delay. Kaya nagpabadlong si Abraham. Oh. Na-delay. Pila ka tuig ang delay? 12 years. Ano man? Dito pa man na nanganak si Sarah sa 12 anyos na si Ismael. Oh. Pag abot po og 12 anyos ni Isaac, gipangayo po siya sa Ginoo. Pero tungod kay, bisan og nay-apan, dili kanang masaway sa kinabuhi ni Abraham, pero grabe ang iyang faith sa Ginoo. Nadala lang siya siyang asawa, nga padulugan si Hagar. Di man tong idea, di man to kay Abraham. Idea to siyang asawa. Ano man? Kay pagkasunod tuig, nga mao na datong tuiga nga gisaaran siya sa Ginoo magbaton siya og anak. Gingnan man siya siyang asawa nga si Sarah nga. Di man ko makahatag nimong anak Abraham. Naman ko'y katabang si Hagar, dulugi o di nabuntis. Di kabaton siya anak si Ismael. Oh, pero dili man to gusto ni Abraham. Idea man to ni Sarah. So usa lang siya katimaan na kung unsa ang gisaad sa Ginoo, madugay o madali, ihatag sa Ginoo sa imuha igsoon. Elijah prayed 7 times for rain. Nagampo po siya sa Ginoo after 3 years, nagampo siya sa Ginoo na muulan. Pero 7 times siya nagpray sa Ginoo and the heaven opens. Subot pa sabot, ang paglahutay, importante gayud. Kung mag-pray ta sa Ginoo, mag-pray ka karon nga makabaton ka og balay, ayaw hunong, hantod nga di pa nimo maangkon. Kay kami sa diya nag-pray mi na makabaton mi ka og galingong balay, wa mi nag-ampo ka isa lang. Since 2018, imagine nimo,
hantod 2024 o 2024. Lagi. Sige, mag-pray sa Ginoo. Makabaton may balay. O si Elijah, 7 times lang siya. Pero niulan na. Kami, since 2018 hantod 2024. So kung nakay-pray sa Ginoo, Lord, kanang tagay ko og trabaho, ayaw hunong. Dili kay muhunong ka niya. Pagka mingon po ka, Lord, kanang negosyo na lang siguro. Wag kay trabaho, magnegosyo ka. Masa ipahunan nimo? Ha? Pagka human nangayog negosyo, matay, Lord, kanang pabrudan lang siguro ko, Lord. Libog, bisan ang Ginoo maglibog. Mingon Ginoo, matay, unsa magigusto nimo dong? Ha? Unsa gusto gyud nimo sa imong kinabuhi? Manang klaruha diya sa Ginoo kung unsay gusto nimo. Ug maklaro lang kini kung persistent ka. Mula hutay ka, kung mangayo ka og trabaho, ayaw hunong, hangtod nga wala kay trabaho. O kung naa na kay trabaho, ayaw po og hunong sa pagpasalamat sa Ginoo. Dili kay, hindi na kamusimba, kay nanay trabaho. Mamunay sagad problema. Sa diha nga wapay trabaho, ala simba sa Ginoo, ambo sa Ginoo, Lord, tagay kog trabaho. Nakabaton og trabaho. Asa naman to? Di na niyo makita, kay na may trabaho. Mauron. Ha? Nag-ampo, Lord, tagay ko. Kanang gusto ko makatukod kog tindahan. Patabang kay pastor, nga pastor, tabangi ko makatukod kog tindahan. Nakatukod og tindahan. Pagkatukod simba, di na masimba kay asa naman tong igsuon nato dire. Ana, abli mang tindahan Domingo kay mas daghan magmamalit og panahong Domingo. Ano bitaw no? Nga panahon Domingo daghang mamalit. Grabe kining satanas ba? Tara mo mga malls. Walay risdi og Domingo. Ano man? Ang mall, wala na sila nag-aristik Sabado, Domingo. Ano man, dito man daghang customer. Oh, manang uban, di manimba kay matug mall. Kami nga madayon nga, family day man eh. Family day sa imong mata. Why, adlaw sa Ginoo dia. Mauna nga, waka kabalo nga, litag na ditong satanas di ay. Nakini, padala na ko ning daghang customer adlong Domingo para di mo simba. Mana satanas, adto dito kay kuan, Mr. Juan, palit dito. Dito mo palit ng Domingo. Domingo lang mo pamalit dito. Ayaw mo palit og laing adlaw. Mana pag simba ko ugma. Sayo pa sa butag pag abli ayo. Palit na. Pusot-pusot ang customer. Anto nabtan, uy, late naman. Oras 10 na, di ako mo simba. Awan na gyud simba gyud kay gipadala daghang customer. Pero kung wani mo na ablihig sayo sa buntag, pag ingon nga mosimba ka, adi na lang nimo ablihan oy. Di kay manglingnyawat pamanggod. Alas 9 pa mang simba. Ablihan sa nako ni. Ha, sayo ablihan, alas 5 abli na. Kaya alas 9 pa mang simba, kay man lang mahalinan. So ang panglingnyawat, wa na gid ka simba kay padalhag daghang customer. Ha? Mo nay lisod. Kung magampo ta sa Ginoo, kung ayaw hunong hantod nga di ihatag sa imo. Pero ayaw pod og kalimot sa Ginoo kung tagaan na ka sa Ginoo. Kay hinumdumi gipangayo pa yan nimo sa Ginoo. Hinumdumi unang-una nangayo ka sa Ginoo. Nya imo na noong gikalimtan siya sa diha nga naangkon nimo yang gipangayo. Kana bitong, wala ka katong tao bitaw nga na kay gusto utangan. Bisag di mo close, pa-close ka. Kay mangutang di ay. Bisag dili close. Ha? Hi sis. Hi Brad, kumusta Brad? Pagkataon-taon, nakay kundi 500 kay. Pagkahuman nga nakautang na, adi na nimo makitaan. Di na pud managad. Di na managad, matay. Di na makita kay nga naman. Di man close god. Say inana ato ang treatment sa Ginoo ba? Close kita sa Ginoo kay natay pangayoon, pero pag naangkon na, pag gihatag na, wala di na gani mo simba, di na mo ampo, di na mo pasalamat. Wala na, layo na gid sa Ginoo. Kay tungod kay usahay ang blessing mahimong makaangin. Imbis nga panalangin, makaangin na noon. Ngano man, may mahimong hinungdan noon, mana siguro, maingon na lang Ginoo nga. Di na ako ni panalangin ng tawanan kay mubiya man sa ko panalanginan.